Sí, es como una forma más común de decir pura vida. What's the word? A cachete. A Acá, cachete. Yeah, it means like in the cheek. I don't know why. A cachete is cheek. Uh-huh. So I don't know. It's like very good. yeah. Yeah, they It's take, a little, would that be considered herga? Yes. All right. I'm learning uh, quickly. Oh, I've started the meeting, by the way. Hola, everyone. Welcome to the Monday meditation with Drupal Lama Dorje. It's great to see all your smiling faces. There's so many people in the room right now. I got 31 right off the bat. That's crazy. Bear with me. We're gonna wait 2-3 minutes so everybody can join. Maybe we'll get more than 31. And then I'll turn it over to Lama and Eric. Nice. maravilloso, Oh, there's Lama. maravilloso. Ya, todo bien, ¿cierto, Jeff? Good. Thank you. Thank you. Sí, ahora- Ok, muchos saludos, bendición primero a todos, hermanos y hermanas. Greetings and blessings, everyone, brothers and sisters. Mucha alegría, como todos estamos meditando, uno ayuda para motivarse uno con otro, ¿verdad? It's such a joy that we're all here meditating, and it helps each one of us motivate each other. Entonces, meditation es fundamento para Lama, yo digo, mi punto de vista, muy importante. And for Lama, meditation is foundational. It's very important. Porque hoy día nuestro mundo, mayor problema, todo nuestro problema de mente, ¿cierto? Mente, estrés, mucho problema, mayor productividad, enfermedad, cualquiera sucede productividad de mente. And because today, in today's world, the mind is what's causing most of the problems. A lot of stress, a lot of things going on, emotions, and even like our illnesses, most of them are produced by the mind. ¿Cierto? Entonces, ahí tienen muchas técnicas, métodos para calmar la mente, estrés, o sea, como dormir mejor, etcétera. Hoy día existe mucha apatía, por ejemplo, mucha gente consume las drogas, algunos fuman, todos son para el método para calmar la mente, fondo, ¿verdad? And there's many methods that we can use to calm the mind and to sleep better. And it can be, for example, uh, meditating or taking drugs or doing exercise. Or there's a lot of things, and these are all basically things that we do to calm our mind. ¿Cierto? Eso es un método, ¿cierto? Pero dentro de todo ese método, se mejor ese, la meditación. So these are all methods that we use to calm our mind. But out of all of these, the one that's best for you is meditation. Porque meditación tú haces una mente calma, tranquilizar y conectar, tu naturaliza quién somos. Because with meditation, you don't just calm your mind and tranquilize yourself, but you also connect with your true nature. Como mente inocente, mente desnudo. We connect with our innocent, our naked mind. Ese nosotros verdadero naturaliza somos. And that's the true nature of what we are. Fuera de conceptual de los pensamientos y las emociones, ¿no? Por eso quiero decir, la mente desnudo quiere decir libre de todo elaboración de conceptuales. And when we talk about the naked mind, we mean that it's completely free and void of conceptual thoughts, of mental elaborations. That's what we mean by the naked mind. Como si fuera uno, como la cielo despejada, libre de como nube, ¿verdad? It's like the clear sky, free of clouds. Hay como infinito espacio, infinito es como el espacio, aparece un sol, brilla, ¿cierto? Como luminosidad, un calor.
There in that infinite space, you also have this great brightness from the sun that illuminates and that gives warmth. Esa es la cualidad de nosotros, por ejemplo. Those are the qualities that we have. Esta y externo está hablando, ¿verdad? And this is an external example. Internamente nosotros tenemos eso. But internally, those qualities are present in us. Un momento concentrar una mente punto solo, momento solo, fuera de elaboración. Por ejemplo, ese momento realmente tiene, naturalmente nace con el amor, la claridad, la compasión, la conciencia, naturalmente viene, automático. If we can focus our mind inwardly and in single pointed meditation, get to that just one moment of non-conceptual thought, we're going to find there this true nature of mind where this love and compassion and all of these qualities are already present. Por eso meditación es como familiarizar con este naturaleza. And that's why meditation is to become familiar. That's what we mean, become familiar with this nature of mind. Ok, maravilloso, eso. Y antes nos hablamos 4 dharma de Gambukwa, ¿se recuerda? And continuing with the topics from the previous weeks, we have been talking about the 4 dharmas of Gambopa. Ese es realmente muy profundo, Those are very deep, pero lama hablando muy como breves por los tiempos y para nos entenderlos. but Lama is being brief about them just to introduce the topic and because of the time. Primero, dharma de Gambukwa dice, mi mente vuelve hacia dharmas, ¿verdad? And so the first dharma was says to bless my mind so that it can turn towards the dharma. ¿Qué quiere decir eso? So what does that mean? Mi mente vuelve hacia dharma, mi mente vuelve hacia amor, la compasión, la sabiduría, quiere decir. It means to turn my mind towards the dharma. It also means to turn my mind towards love, wisdom, and compassion. Como mi mente vuelve hacia bodhicitta. My mind returns or turns towards bodhicitta. O cuando realmente nosotros mente regresamos a la bodhicitta o amor, la positiva, es que sucede disminuir los sufrimientos. Because naturally, when we turn our mind towards bodhicitta, towards this love that is positive, what's going to happen? Our suffering is going to diminish naturally. ¿Por qué razones? Porque nuestra mente, cuando nosotros pensamos volver a la bodhicitta, naturalmente no hay rabia, no hay apego, no hay miedo, no hay tristeza, ¿cierto? Y entonces automáticamente hacia felicidad. Because when we are turning our minds towards bodhicitta, there's no room for anger, for attachment, for aversion. There's no room for any of that. So the only thing that's left is joy, this happiness. Ahora no solamente volver hacia la samsara, ¿verdad? No solamente mayores distracciones, la apego, la miedo, o especialmente aversión, apego. Siempre no solamente va, ¿no? Ahora ese mente regresa. No voy a la rabia, no voy a la apego. Mi mente regresa hacia amor. Por ejemplo, como transformando. Because right now our minds are turning towards samsara. They're turning towards attachment, towards aversion, towards anger, specifically or especially attachment and aversion. So when we turn it towards the dharma or turn it towards bodhicitta, love, compassion, that's where we're transforming it. We're not or removing the space for these afflictions and giving rise to this happiness. Oh, ya. Después de ese mente, mi mente vuelve hacia, cuando volvemos hacia Dharma, ¿qué sucede? Segundo Dharma de Gambukwa dice, que Dharma convierte en caminos. And so when we turn our minds towards the Dharma, what comes next? That's what the second Dharma of Gambopa says. Then the Dharma becomes the way. Y significa, y Dharma está como tu camino de la nirvana, ¿cierto? Va bien, ¿cierto? Porque tu mente esa ya volvió, está caminando, uno está en el camino hacia Dharma, hacia nirvana o felicidad. So what that means is basically that once our mind is turned into Dharma,
then we are already on the path towards nirvana, because Dharma is the path towards liberation. So as when we turn our minds towards the Dharma, Dharma becomes the way, the way or the path is going towards enlightenment. ¿Entendió? Entonces, ya, ahí es como eso es importante. Dharma, volver Dharma, ya, convertir el camino de especialmente nirvana, no camino de samsara, ¿verdad? So yes, what it means is this, especially it's the road or the path to nirvana. We're no longer on the path towards samsara. Ok. Después dice, cuando Dharma se convierte en camino, y camino, ¿qué hace? Y la, mm, la, como la solución, digamos, la confusiones. Tres So ceros, and the third one, so when we're on the path, what happens? Then the path basically it clears away confusion. ¿cierto? Porque ahora, ¿por qué tengo problema? So why do I have problems right now? ¿Por qué yo tengo sufrimiento? Why am I suffering? Primero, mi mente no hacia Dharma, no hay hacia amor, ¿verdad? Primero, esa razón. The first reason is my mind is not turning towards the Dharma, towards love. Segundo, cuando mi mente no pasa en la amor y compasión, mi mente hacia Dharma, es posibilidad mi mente no en los caminos. And second, if my mind is not turned toward love and compassion, then it's most certainly not in the path. Y no hay camino, entonces ahí no hay como la medicina, ¿cierto? Para quitar como las confusiones. If we're not on the right path, then we're obviously don't have the right medicines to clear away our confusions. Entonces, confusión, la confusión, normalmente nos hablamos otro día. 3-0 Dharma de Gambu Waseto que elimina la confusión. Ese como nosotros practicando la mente bodhicitta, no solo pensando yo soy libre apegado con la yo. And when we talk about this confusion, we talked about a little bit about it last time. And it's this confusion that still attaches to the self, that I will liberate myself. So that's the confusion that is attached to the self. Por eso es importante, camino como alguna, ok, bueno, no necesario, ok. Hoy día ese, la final, ¿no? Cuarto son, ¿y cuál es ese? La confusión, finalmente, confusión mismo, convierte la sabiduría. And so today, the fourth Dharma of Gambopa is basically saying that confusion will turn into wisdom. Entonces, claro, eso que quiere decir, finalmente, hoy día uno escuchando un tico amigo, y él una vez se pasó, eso una cosa, ¿ya? Y él picó una araña, ¿cierto? Y él picó araña, pero mucho duele. Pero él necesita sanarla, ese de araña, dolor de araña, veneno, necesita araña misma. Su propio algo tiene que pecar ahí. Okay, so what do we mean by this transformation? And if we take it or link it to a story, I had a Tico friend who was bit by a spider, and the only way that he could actually properly treat the spider's bite with the poison was actually to use the spider itself. It needed the spider to heal its own wound. Y el mismo veneno y el mismo sanador con medicinas. So from that same poison, it becomes the medicine. ¿Entendió? Como significa. Eso significa, nosotros tenemos rabia, apegos, la confusión. Ese mismo, él es medicina. No está nace de buscar otro. Pero por supuesto necesita una sabiduría, ¿no? So what this really means is that anger, attachment, and aversion, those are the actual medicine.
and we use them as a medicine, but obviously to do that and to treat them that way, we need wisdom. Por eso yo digo, gracias a rabia tengo paciencia, That's why I always say, thanks to anger, I have patience. ¿no? Si no hay rabia, no hay paciencia. If there's no anger, there's no patience. No apego, no hay desapego. If there's no attachment, there's no detachment. No hay confusión, no hay claridad. Without confusion, there's no clarity. Es todo medicina, el mismo, ¿verdad? So all of these are the medicines themselves. Finalmente, nada que evitar las cosas, ¿no? So ultimately, there's really nothing to avoid. Ese camino de no dualidad, Mahamudra se llama. And this is the path of non-duality, Mahamudra. ¿Entendió? Es Mahamudra significa tú puedes tener dentro de no dualidad, puedes tener dualidades. So Mahamudra basically says that within the non-duality, you can have duality. Solo mirar arcoíris, por ejemplo. Just look at a rainbow, for example. Muchos coloritos diferentes como las dualidades. We have many different colors that we can perceive. That's kind of like duality. Pero final haciendo uno solo. But in the end, it's just one thing. It's a rainbow. Uno solo base. It's the same base. No puedes separar. Tú digo, oh, voy a separar ese color. No puedes separar. You can't separate them. You can say, oh, I just want this color of the rainbow. Ese se llama apariencia vacuidad inseparable, se llama. What that means is form and emptiness are inseparable. Se llama Mahamudra. And that's Mahamudra. Ok. Esos cuatro dharmas de Gambupa muy importante. Muy importante. So these four dharmas of Gambupa, they're very important and very deep. Gambupa es un maestro iluminado, Gambupa is an enlightened master. ¿no? Por eso como dice Takpo Kagyu ese viene de nombre Kagyupa, linaje Kagyupa viene de nombre de la Gambupas. That's the name of the Kagyupa, like the lineage, the name comes from Gambupa. ¿No? Entonces, por eso él como más, ¿cómo se llama? Emphasize, how to say, como English, como español dice, emphasize, ¿Cómo? como emphasize, como español, como dice, como él Enfatiza. enfatiza, ¿no? Ok, Ajá. ok. Él enfatizó más como la Kagyupa. Antes de eso tenía Kagyupa, porque Marva Kagyupa puede ser, ya, ¿no? Pero él puse mucho más fuertes. Okay, so yeah, so like the lineage, the Kagyupa lineage was already present before Gambopa, but he was the one that emphasized the strength of it, like consolidated it, and he's very important for that lineage. Ya, por eso es importante día a día nosotros más resumido aplicar nuestra vida día a día. So going back, it's important to make sure that we can apply all of these teachings on our daily life. Todo esa sabiduría aplicar momentos difíciles vida. All of this wisdom, we have to apply it on the difficult moments of life. Solamente como por ejemplo, primero reconocer, oh, tengo problema, por ejemplo, ya. So the first thing is always just recognize, yes, I'm facing a problem right now. Tengo problema relación, tengo problema salud, tengo problema trabajo, pero tengo problema con estrés. Y reconocer primero. So recognize I'm having a problem in my relationships. I'm having a problem in my job. I have a problem with stress or with my family. It's important to recognize first that we are facing a problem. Ahí naturalmente viene dolor es inevitable, sufrimiento opcional. Esa frase recuerdo yo siempre. And then I always remember this phrase. It just comes naturally saying, pain is inevitable, but suffering is optional. Entonces, ¿entendió? Porque muchas cosas, condiciones no puede controlar. Because many conditions are out of our control. Es parte de la ley de la vida, puede ser, ¿no? Tiene que aceptarlos, ¿no? We just have to accept there's some things that are part of life. Pero internamente puede nosotros positiva o no juzgamiento transformar eso, ¿no?
con la calma. But internally, with a calm mind, we can see things in a positive way, don't get attached to them, and not suffer by them. Eso son importantes. Hay como pensar con respiraciones, ¿no? Eso, ¿no? Eso, respiraciones, ¿no? So keeping that in mind, if we also incorporate our own breath, that's a good thing. Entonces, ahora encontrar dentro de ese problema una medicina, po, And now the next part is finding the medicine within that problem. ¿cierto? Y como la sabiduría convierte ¿cómo se llama? Como Confucio convierte las sabidurías, ¿no? Como significa, oh, tengo problema. Oh, ese mismo medicina, mismo tema, él es medicina porque me está ayudando a crecer, me está ayudando a corregir mis acciones, mis comportamientos. Ese es maravilloso. Si no sucedió eso, tal vez yo no voy a cambiar nada. Entonces, And so it's important at that moment that we recognize that within the problem lies the solution or the medicine. That's how we transform confusion into wisdom. We can start thinking that without the situation, I wouldn't be, uh, well, I'm growing, I'm learning, I wouldn't be learning how to behave better or learning this about myself or how to improve or all of these things. So it's really the way that we can transform our mind and see the problem itself as a solution. ¿no? Por eso uno, ya último, mi maestro, su imagen es Garjin Rinpoche. Yo siempre digo, alguna persona no tan bien contigo, algo, no sé, molestando o alguna crítica o cualquiera sea, y él dijo eso, uno grande profesor está corrigiendo tus cosas y él está como sacando, como que tiene alguna cosa defecto dentro de ti, porque eso ayuda, porque él está sacando, dice, oh, tú tienes eso y eso, porque él sacando, ¿cierto? Y esa cosa negativa de mí, ¿cierto? Y yo acepta, es una medicina. Yo rechazo ese veneno. And so my master, His Eminence Garchen Rinpoche, always said that whenever we have a person that is being, in a way, confrontational to us or speaking harsh words or saying, "Oh, you're so and so and doing this and this," um, basically what this person is doing is they're teaching us, they're taking out all of these qualities and pointing them out to us, and we could either accept them or reject them and work with them. If we accept them, that becomes the medicine, but if we reject them and fight it, it becomes poison. ¿No? Entonces, porque todos los sufrimientos parte feliz está dentro de mente, ¿no? No solo depende de las externas condiciones, ¿verdad? Why? Because all suffering is within our mind. It really doesn't depend on the external conditions. ¿Sí? Cualquier dentro de problema puede hacer tranquilidad con la paz, ¿no? Importante eso, ¿no? Porque cuando entendemos realmente eso, cuando aceptamos, cuando entendemos, mucho fácil solución. Si no, ahí va como un hilo, ¿no? No va a encontrar nudo como puntos, ¿no? Queriendo, más en nudo. Al final no puede soltar, ¿no? Tiene que cortar unos cuchillos. And so that's perdón, Lama, se me que podría repetir, por favor. Yo diciendo, eh, yo diciendo como cuchillo, cortar finalmente, yo diciendo, porque un nudo, un hilo, cuando nuestros pensamientos, todo como si fuera nudo, ¿cierto? Más complicado, más hace nudo. Y no encuentro el punto de dónde sacar ese nudo, ¿cierto? Entonces yo decía, final tenía que cortar uno, no, no encuentro el punto. Okay, because it's like our mind is like it's a knot. It's like this tangle or this great knot, and if we don't tackle the problem in a calm manner with tranquility, then we're not going to be able to untangle it and just see that it can be untangled. Otherwise, we're just going to keep rolling and rolling and rolling up until the point where we're basically going to need scissors to cut it. There's gonna not going to be a way out. Ok. Ok, ahora vamos a meditar mejor ya. Sí, Lama a veces habla mucho, entonces
mi tiempo rápido. All Entonces right, so vamos. now we're gonna go with the meditation. Lama spoke a little bit too much today, but we're gonna go to our meditation. Entonces, uno siempre dice, hablar menos, más escucha, ¿no? Porque por eso tenemos, dice, uno boca, dos orejas, dos ojos, ciertas razones. And as a reminder, that's also a reminder to talk less and listen more. That's why we have one mouth, or we have two ears, two eyes, so that we can listen more. Ok, maravilloso. Ok, bien. Vamos, meditamos. Y ahora meditamos. All right, Todo so meditation, amor y compasión siempre igual. all right, so let's begin with the meditation. As usual, we're focusing on love and compassion. Entonces, simplemente primero inhalar profundamente por la nariz y exhalar por la nariz. So let's begin by taking a deep breath in through your nose and deep breath out also through your nose. Solo repara, respiración, nada más. And just focus on your breath, nothing else. Solo cada respiración naturalmente tu siente tu presencia, tu cuerpo está calmando y tu mente está calmando. And each breath, we can just naturally come into the present moment, feel our presence here, feel our mind and our body becoming calmer. Y cuando vienen pensamientos y emociones, no pelear con esos. Solo tú estás enfocando respiración, nada más. And if any thoughts or emotions arise, don't fight them. Just go back to your breath and continue Como atención plena. with awareness. Respirando largos, So take deep breath in, deep breath out. solo siguiendo tu mente a la respiración. And just focus your mind on your breath. Poco a poco siente tu corazón y está calmando. And slowly feel your heart calm. Siente paz profundo. You can feel a deep sense of peace. Siente autoconfianza. And you feel confident in yourself. Sintiendo abierto mi mente. Feeling openness of your mind. Como si entrando más a esta nube del cielo. As if we were going beyond the clouds in the sky, Entrando más a esta ola del océano. going deeper than the waves of the ocean. Entrando más allá de elaboración de la conceptualiz. So going beyond conceptual elaborations. Solo mente pareja en el corazón. And just bring your mind to your heart. Y naturalmente tú sintiendo amor. Naturally, you're going to feel love, Amor propio. love for yourself, Amor para otros seres. love for other beings. Solo conecta naturaliza quienes somos. And just connect to this nature of who we are. Como si fuera más, cuando entramos más a esta nube, ahí encuentra un sol brillando, claridad y calor inseparable. When we go beyond the clouds into the sky, we can find this bright sun that is filled with clarity and heat or warmth. Those are inseparable. Amor y sabiduría inseparable en la corazón. That's love and wisdom, also inseparable in our hearts. Esas dos cualidades principales pueden merendar la empatizan de todos los sufrimientos de los seres uno mismo. With these two qualities in mind, we can start looking at the suffering of all beings and ourselves Y solo sentir compasión. and just feel compassion. Después se hace con la Tonglen.
And then we do the Tonglen. Inhalen toda la compasión como empatía, aceptación. So as you breathe in with compassion, empathy, and acceptance. Exhalen toda la amor y desapego. And you exhale with love and detachment. Exhalen toda la virtud como toda eh, la felicidad para todos los seres. And as you breathe out virtues and happiness towards all the beings. No miedo de cómo terminar tu felicidad, tu virtud. Somos fuente de felicidad, fuente de virtud. And there's no need to be afraid of our own happiness or our own virtue to run out, because we're a fountain of virtue, a fountain of happiness. Infinito tenemos nuestro, ese tercero del corazón, So this strength in our heart, this it's infinite. como regenera el mismo. It can regenerate by itself. Mientras sembramos más, recibimos más. And the more we cultivate, the more we receive. Solo dar compasión, amor para todos seres. And so we can just receive with compassion and give love to all the beings. Especialmente personas que poco molestando, persona, solo puede imaginar específico, oh, esa persona, su naturaleza, igual que yo, tiene un sol brillante interno, pero su comportamiento temporalmente poco oxidado, pero sentir compasión, porque ella mismo no da cuenta de estar fuera de su naturaleza. Eso, sentir compasión. And so, especially with difficult people, people we might be angry with, just think about how their nature is the same as ours. They have the same qualities within themselves, but right now they're a little bit rusty. They might be out of tune with those qualities, and that's causing them suffering. That's causing them to behave this way. So we can feel compassion for them. Es solo como inhalar compasión, exhalar amor. So as you breathe in with compassion and breathe out with love. Solo cuando inhalamos sentir compasión, como empatía. Y cuando solo exhalamos sentir mucho amor, mucho bodhicitta y felicidad para todos los seres en uno mismo. So we keep breathing in with compassion, with empathy, with acceptance, and as we breathe out with this love, with bodhicitta, wishing to benefit all beings. Y atento con la respiración. Just keep your mind focused on your breath. Poco a poco. Sentir todos los seres estar feliz.
And little by little, we can start feeling as if all the beings right now are experiencing this happiness. Y también nosotros mismos también está sanando nuestro corazón, nuestra mente. And we can feel ourselves also healing our heart and healing our mind. Y siempre observando nuestra mente Always observing this mind. y nosotros que acumulamos durante estos días, estos meses, esta semana y dedicamos para todas las series. And at this point, anything that we have accumulated this past month, this past week, today, maybe it be dedicated for the benefit of all beings. Bodhicitta. 장조심 저림 보르시 만제와 남제 교르시 개와냥 바르멘 바르양 공내 공도 배와르쇼 장조샘 저림 보르체 마예와 남예 교르지 개와냥 바르멘 바르양 공내 공도 배와르쇼. May the Supreme Bodhicitta that has not arisen arise and grow. May that which has arisen not diminish, but increase forevermore. Que la suprema joya bodhicitta que no ha surgido pueda surgir y crecer, y que la que ha surgido no disminuir, sino incrementarse más y más. Maravilloso. Gracias, Jeffrey, presencia de todos hermanos y hermanas. Wonderful. Thank you, everyone. Thank you, Eric and Jeff, and everyone for their presence, brothers and sisters. Y gracias, meditar para ti, meditar para el mundo. And thank you because when you meditate for yourself, you meditate for the world. Y somos muy generosos en nuestro tiempo para dedicar por lo menos 30 minutitos. And it's very generous of ourselves to be able to dedicate at least 30 minutes. ¿Entendió? Hoy día tiempo es como muy preciosa, ¿cierto? No tiene tiempo realmente como respirar. Por eso yo digo, 30 minutos un tiempo de oro. Because today, in the world today, time is of the essence, time is precious. So that's why I always say just this 30 minutes, that's the time that it's worth its gold. Pero no sé, pero todo el mundo muy ocupado. ¿Cuál es su fruto final? Eso yo no entiendo mucho. And I don't really understand, like if everybody's so busy, what's their end goal? What's the fruit that they're planning to achieve? ¿Entendió? Eso es importante. Pero con la ocupado, con algo fruto bien, esta vale la pena. Puede ocupar todas las 24 horas, ¿no? But if you're busy and you understand the fruit that you're wanting to get or you reach, then that's fine. You can be busy about it 24/7. ¿Entendió? Por eso es importante. Siempre, yo lama digo siempre organiza el tiempo. Siempre hay tiene tiempo para meditar, para aprender espiritualidad. Eso es súper importante. Porque no siempre dice, oh, no tengo tiempo, ganas de meditar, ganas de retiro, no tengo tiempo, ¿no? Pero nunca tiene tiempo sino organizar. Porque samsara infinito como trabajos, ¿no? And Lama always says, you just have to organize. If you organize your time, you'll see that you can find time to start meditating. Because people always say, oh, I just don't have time. I'm very busy. I don't have time to meditate. I don't have time to study or to learn about spirituality or to do retreats. But if you just have to make your time and organize yourself. Otherwise, you're never going to have time because samsara is infinite. There's always going to be an infinite number of things to do. ¿No? Como entendió, como miraba, digo, oh, yo ya hice, ya tranquilidad.
Yeah. Because otherwise we're like Milarepa that he said, "Oh, I already did everything, so No. I can be calm." No, entendeu? Ok, no significa que usted durmiendo en la cama no quiere decir, ¿ya? No, que por supuesto, el trabajo es importante. That doesn't mean like quit your jobs and don't do anything. Obviously, your jobs are important and what you have to do is important. Pero meditación, mira, ocupar mente positiva día a día, es obligar. Oh, estoy trabajando, estoy meditando. ¿Por qué meditando? Mente medita, no cuerpo medita, ¿ok? Final, ¿quién ilumina? Mente ilumina. Final, ¿quién feliz? Mente feliz. Eso es más importante. Cuerpo es importante, por supuesto, pero mente más importante. And so it's important. I mean, regarding meditation, like you can be, it's really just about the mind and the mind being in a positive attitude and in a positive outlook. You can be working and have this positive mindset that is meditating. In the end, it's really the mind that awakens. It's the mind that becomes enlightened. The body, that's gonna be left behind. ¿Entendió? Eso es importante, ¿verdad? Por eso yo le digo, no necesariamente, oh, sentado, solo respiración. Cualquier momento de meditación estoy, ¿verdad? Estoy cocinando o meditación, porque yo estoy mente positiva, estoy presente cocinando, disfrutando cada momento que hago. Es uno maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros siempre que tenemos expectativa, ansiedad futuro o atrás. No existe ningún momento presente. Por eso no estoy meditando. Incluso dentro del templo sagrado, mente volando el mundo entero, no meditando. And so, because we always think like, oh, meditation, I have to sit down and meditate. But even if we were like that in the holiest of temples, our mind could be just wandering everywhere and we're not meditating. You can, on the other hand, you can be cooking or doing whatever it is that you're doing. But if your mind is focused on positive thoughts and you're focused on the moment, not thinking about the past, not worrying about the future, all of this is meditation. And that's the most important tool. Ok, eso. Eso y es seguir meditando, ¿ya? Eso. All right, so that's it for today, and just keep meditating. Nos vemos próximo Rashidilek. Good night. Thank you. Good night. Hoy aprende una nueva palabra con el tico, ¿qué digo? Acachete. Yeah, Lama Pero learned mucha gente no sabe, seguro no sabe. Alguna a new cosa phrase. sabe, Yeah, Lama learned a new phrase, acachete, but he says maybe many of you don't know it because it's very special to Costa Rica. ¿no? Eso es muy parecido como la pura vida, ¿cierto? Muy parecido, ¿verdad? It's kind of similar to pura vida. Ya, como algo dijo eso. Ok, ok, aprendiendo cosas nuevas cada día. Gracias, Always. Lama. Gracias, Lama, Eric. aprende Gracias, cosas nuevas. I learn new things. I tell to you. You learn new things, tell us. Learn each to other. Gracias. Gracias, Lama. Gracias, Lama. Gracias, buenas noches. Gracias. Thank you. Sí. Gracias, Lama. Gracias y buenas noches. Hi, Mom and Dad. Nicole, hi. Gracias, Arturo.